Bonjour tout le monde, dans ma chaîne YouTube Liste des combattants naturalisés. Je suis ravi de revenir envers vous avec cette nouvelle vidéo explicative comment avoir l'extrait des services avec une simple demande que vous pouvez la faire vous-même sans un écrivain public. Sans tarder, vous dirigez vers Microsoft Word. J'ai fait ici les grandes lignes de la demande que je vais vous expliquer. Vous faites la date et la région. Ici, votre nom et prénom. Nom et prénom. Et votre adresse plus votre plus votre adresse. Ensuite, vous faites le numéro de téléphone, par exemple. La date de naissance, votre date de naissance et le lieu, ici. L'adresse de la demande à monsieur le chef de centre des archives du personnel militaire, caserne Bernadotte, place de Verdun, 64 023 pour CEDEX. Vous faites un objet de la demande, extrait des services. Voilà, monsieur le chef de centre, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'adresser l'extrait des services de mon grand-père, si c'est votre grand-père, ou mon père, si c'est votre père. Vous mentionnez ici son nom et prénom, la date de naissance, né le, à, où il est né, fils de et de ses parents, son père et sa mère. Voilà. Après, dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer, monsieur le chef de centre, l'expression de mes sentiments distingués. Et vous joignez à votre demande. Voici les 6 juin. Votre l'acte de naissance de votre grand-père, acte de décès de votre père, de votre grand-père, ici, pardon, plus un acte de naissance de votre père et votre acte de naissance. Et enfin, vous faites la signer ici. La chaîne YouTube liste des combattants naturalisés. بعد خماتي الصروميت بعد تعرف تستقبليت وكذا فهمنا صروميت فوالا هذا خمان لا فيديو هكذا امك اداوي مانيك سيد سيرفيس d'un ancien combattant Sam, grand-père ou père جديد وين مع البابات وين avec une simple demande يجمع تخدم كونويا بلا ان écrivain public تخدم بالورد تستعمرهم من ليكزومبلير هكذا وندخل معاك هكذا كينا هادشي كاع مع لادريس هكذا يتخدم مونسيوني ici مونسيوني داكي هكا تخدم لا ريجيون évidemment استعلم لا دات لي جور ندي تخدم لا دوموند الوقت تخدم لا دوموند داك العنوان ابري داكينا تخدم اسم والعنوان لادريس تسالهم نيميرو دو تيليفون pour vous contacter, la date de naissance de l'annuel, le lieu de naissance. S'adresser la demande de à monsieur le chef de centre des archives du personnel militaire, caserne Bernadotte, place de Verdun, 64 023. C'est un objet de la demande des choses, un extrait des services. Monsieur le chef de centre, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'adresser l'extrait des services de mon grand-père, soi-disant le père Ndaglanouan, ni la date de naissance, le lieu de naissance A, fils de le père Ndaglas, et de la mère Ndaglas. Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer, monsieur le chef de centre,
l'expression de mes sentiments distingués. Les pièces jointes باش كتجستيفي لا فيلياسيون د لا بيرسون اللي سوا جديتون على البابا ثوان استخدم لاك دو نيسونس جديتون لاك دو ديسي جديتون لاك دو نيسونس بابا ثوان لاك دو ديسونس داكلانوان تاكي لا فيلياسيون غران بير بير اي فيس ابري على لا فان تخمم لا سيناتور تاكينيا سورا دايود على دوموند كي استعرفت مرحبا بكم في لاشين تاعي ليست دي كومباتون ناتوراليزي. راني ندير كيفاش تجيبو ان اكسي دو سيرفيس من لاكازيون برنادوت بفضل دوموند سامبل دوموند تديرو هنايا لا ريجيون تاعكم مع لا دات نون برينون تاعكم لادريس تزيدو نيميرو التليفون لا دات نيسونس نتاعكم والمكان الاجتهاد تديرو لادريس هذا à monsieur le chef de centre des archives du personnel militaire caserne Bernadotte place de Verdun 64023 l'objet لا دوموند هذيك تديرو اكستري دي سيرفيس تقدروا تحبسوا لا فيديو باش تعمروا هذيك لا دوموند كيما هذه كيما النموذج هذا تديرو monsieur le chef de centre j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'adresser l'extrait des services de mon grand-père هذا mon grand-père معناش جد تاعكم ولا تديرو mon père إلا كان باباتكم تديرو اسمو لقب هنايا نيل تاريخ الميلاد هنايا مكان الميلاد فيس دو الاسم تاع بابا تاع جدكم ولا تاع باباكم تزيدو اسم تاعي ما هنايا dans l'attente d'une réponse veuillez agréer monsieur le chef de centre l'expression de mes sentiments distingués. هنايا لي بيس جوانت معناها لي دوكيمون تزيدوهم مع لا دوموند هذيك تديرو اكت دو نيسونس دو فوتر غران بير معناها شهادة الميلاد تاع جدكم ولا باباتكم سا ديبون تزيدو لاك ديسي تاعو تزيدو لاك ديسي تاع باباكم الا كان هذا لونسيان كومباتون هذا جدكم تزيدو لاك دي نيسونس تاعكم هنا تديرو لا سيناتور تبعثو كامل العنوان الفوقاني هذا مسيو دو سونتر دي زارشيف دي بيرسونيل ميليتير كازيرن برنادوت بلاص دو فوندون 64023 Pau. Comme ça, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que j'ai simplifié les choses, donc c'est facile d'envoyer un courrier, un simple courrier. Voilà, j'espère que vous aurez votre extrait de service. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.